Reverend Hemanto Narzari, Deputy Bishop, बाहागो लानो हानाय नरजित बसुमतारी, General Secretary BDC आरो गोबां दैदेनगिरि नोंथांमोन, बेवहाय बाहागो लानो हानाय आंनिनो लोगो गसाइगावनि MLA चिरन बसुमतारी बिथां, चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि रेडियन बिथां आरो गासैबो बाहागो लागिरि नोंथांमोन, आङो बे समाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो इसोरनि खाथियावबो साबायखर बावदों। আজিৰ এই আলোচনাত উপস্থিত হোৱা আমাৰ সকলো চাৰ্চ লিডাৰ আৰু যিসকল উপস্থিত হৈছে আমাৰ দাদাসকল, ভাইসকল, বাইদেউসকল, ভনীসকল সকললৈ মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কৃতজ্ঞতা মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। बेवहाय जोंनि MP बिथाङा आरो जों सफैनायनि